Oh, mga kalito, painomdom na po na ko sa inyo ha. Kailangan nakasubscribe ka sa tong YouTube, nakapalo ka sa tong Facebook nya, paki-like and share ani nga video ha. So mao na ni ikatulo na kong drop karon. Na ako diri sa may kining kilid aning SM, alikod aning SM gani. Ikulan pero kini nga address diri warag Times Beach man ni tanawa ninyo. Oh, na ako diri oh, atbang ani oh. Naikundo gani diri, naikundo atbang. Nako atbang ani si Uwil. Oh. Times Beach, Times Beach gid lagi oh. Nako diri sa kilid aning sa ni Kutawato Pension. Oh. Nako diri Times Beach. Oh. Nara ko diri, nagulat ko diri sa inyo ha. So bago mo mato diri, screenshot niyo daan kung mo load para walay problema o dara o. So mulat ra ko diri mga kalito. Atang ra ko diri o. Oh. Nara ko diri o, atbang anang kundo, nara ko diri gatindog. Oh. Nya si Uwil o, tura si Uwil. Oh, di ba makita gid ninyo? So dagan salamat, dasmag na mo.